Shalom, menjua-jua kekalian Tuhan, ija papai kamringan, si tetap setia guna ngikuti channel Enda, arah renungan PJJ. Jumpa kita ibas renungan PJJ guna tanggal 10 Sada, seku tanggal 10 Pitu Mei tahun 2025. Jana kata dibatas jadi orang tenta, ibuat ibas kitab Sada Tesalonika 5 ayat 16 seku ayat 10 Jana OPCOG Enda, mari perlebe, mindo gagah kita ku Tuhan, ras kita ertoto. O Tuhan di bata Bapa kami, Bapa sir kuasa ibas kegeluhan kami, si tandai kami, ibas gelar Kristus Yesus. O Tuhan, ibas paksa Enda, hati kami guna ngorati sada bagini ibas katandu, ajari dage kami Bapa. Segelah katandu si kentisi nari ioge dengan irenungkan kami. Ngasup kami ngangkaisa, dengan rabeluhna kami geluhkan kegeluhan bagi si ngena atendu. Ibas gelar anak andu Yesus Kristus kami pengandas. Amin. Kata dibatasi jadi ogenta, Sada Tesalonika 5 ayat 16 seku ayat 10 bagenda isina. Merialah atendu kata waripe. Ertotolah kata waripe, janah katakanlah bujur mandi bata, ibas siku gapana pe. Enda mesti ngena ate di bata ibahandu, ibas geluhdu, selaku kam kala singgo ersada ras Kristus Yesus. Secenda kata di bata si seman banta, alu tema tetap katakan bujur mandi bata. Berkaitan ras topik kasih. Kekalian Tuhan, lid sekala anak perana, simbaru iwi sudah, mindo toto kenia rusur gelandatkan pekerjaan. Jana sendalan ras pengarapena ia perusahaka darami pekerjaan sekaligus searching ibas media sosial daram-darami lowongan ija penaripe. Beruntung lande kasa ertima, lande kasa kidaram, dan nama dahin isada perusahaan si cukup terkemuka. Meriah kelukurna dengan semangat keliar dahin. Tapi 3 bulan kenca si enggo mulai urak semangatna. Erkite kan latih yakapna erdahine. Pergi pagi pulang malam, lenga-dengaka atas sena perfeksionis sifatna, semaka kugapa pesalah. Teman pela akapna jadi teman, sadadahinei. Maka berat nama yakap nandahikan pendahinna. Erkitekan bagai ngomaka tepkel ia kelsehen, maka tep ia mengeluh. Nurikan uga berat na pekerjaan si arus ilaku kena. Piah ngadi maatena. Maka ngoka mulai daram-daramin na lowongan pekerjaan si depan. Endam kekalian Tuhan, sini gelari sesura-sura turah sinanggal. Dube pemindon na gelap pedas dat pendahin. Kencadat dahin latih saya kapna. Kalsehen ia perban beratna. Lupa ia ngatakan bujur man Tuhan. Ibas kesempatan datkan pengalaman sim baru. Si banci menempa ia jadi reh beluh nah. Apa dage kam si pernah lid pengalaman du menam seriras anak perana Enda. Memang kekalian Tuhan lid ngepaksa-paksa ija kita lupa ngatakan bujur man Tuhan kita kan jumpa perbeben simberat. Maka bahan PJJ tersendah ngajari kita uga gelah tetap ngatakan bujur man Tuhan ibas kerina paksa-paksa. Janah kaikin sirban kita maka ngasup tetap ngatakan bujur man Tuhan. Mari sidarami jawabna ara ogenta sendah. Surat Rasul Paulus man perpulungan Tesalonika Enda merupakan sada pengaju gelah tetap armeria ukur kata waripe.
perpulungan Tesalonika emo perpulungan si ipanteki Rasul Paulus kencaya nadingkan Filipi. Tapi landekasa kenca si Emin terlihat perlawanan ibas kalak jauh dinari. Sebab cian Athena ngenan Paulus si tuhu-tuhu sangap ibas meritakan pengajaran Kristen i tengah-tengah kalak si labo Yahudi. Maka Paulus terpaksa nadingkan Tesalonika lawas ia ku Berea. Arkiteken si isuruh Paulus Timotius jadi gancihna i Tesalonika guna ngelai guna pagagahi kini teken perpulungan bancis yoga bas bindu 3 ayat 2. Arah Timotius idat Rasul Paulus berita karena perkembangan kini teken perpulungan Tesalonika. Jenari iam pese penjemban tapi motivasi man perpulungan guna terus pagagahi kini tekena amin pelit kini seran sire arah piga-piga kalak jauh dinari. Bancis yoga bas bindu 2 ayat 10:4 itu rikan ije. Karena uga kini seran sinanami perpulungan makana bas kinata sini hadapi perpulungan Tesalonika ijem Rasul Paulus merekan pedah. Karena uga arus nasikap geluh perpulungan ngalakan kenesran raspe tekanan-tekanan. Nina ibas ayat 10:6 ogenta enda merialah atendu katawari ngerana karena meriah. Adi isungkun kita kai-kai saja kin si bancir ban ukur ta meriah. Tentur bagai-bagai hal banci si belaskan. Lid deba ukur na meriah arkiteken sesura-sura. Tambah rezeki. Lawas ia ku ingan-ingan hiburan. Nonton gendang. Nonton perkolong-kolong banci. Arban ukur meriah. Banci ngelakokan hobi. Banci arban ukur meriah. Buwe kel hal-hal si arbahan ukur ta meriah. Tapi lenga tentu meriah siakap lalap. Labo banci arban kita meriah ate kata waripe. Sebab kata waripe artina ibas kerina paksa. Langi dah suari, langi dah berngi. Maka tupung situasi geluta sikap teng-teng banci ngukur ta meriah. Tapi ada ngoken calit tangkel-tangkel ta banci ngebene ukur meriah dai. Makana izenda Rasul Paulus isambung na alu kalimat selanjutnya nina ertotolah katawaripe. Enda mengarah ko aktivitas silakokan berulang-ulang. Ertotolah katawaripe berarti suari tape berngi tetap ertoto. Ertoto emo carata erkomunikasi ras Tuhan simada kegeluhan ta. Mankala sir kini teken ertoto emo napas kehidupan. Cana adik ngadi ertoto berarti mate secara kini teken. Jadi ertoto emo dalan gunandatkan gegah. Dalani kegeluhan. Mabai kita mempeteruk diri ada pendibata. Sebab bas kita ertotoi si sadari kuasa dibata beli nasangkan gegah ta. Jadi kala sir toto ije iampekan na krina kalau kesah naman Tuhan sana te ia maka bas paksa silagia bagi ukur li tetap Tuhan sir kuasa. Maka kalimat enda kunci keriahan ukur. Marialah atendu katawaripe ertotolah katawaripe endam. Sejadi kunci keriahan ukur. Kalak sir kini teken ketika berhadapan ras keadaan si sulit. Ingat na ertoto. Ite na lid ingan ngadu-ngadu emkap Tuhan. Ite na maka ialah bosi sada. Sebab Tuhan ingan erpengendes. Ijem
maka banci ukur pe meriah. Kekelani Tuhan, ibas ayat 10 ikatakan Rasul Paulus man perpulungan Tesalonika. Janah katakanlah bujur man dibata ibas sikugapana pe. Ngatakan bujur emo sada sikap si biasa silakoken tep-tep warina subuk man Tuhan bagai peman-temanta manusia. Arkiteken si gejap penampat tapi pertolongan na. Misalnya, berikan teman kita pangan-pangan tepung kita melihe, tentu si katakan bujur man bana. Ator toto kita kutuhan tepung ta sakit gelas sehat. Maka kenca sehat kita tentu si katakan bujur man Tuhan. Bahkan maun lahannya rah kata-kata tapi pe arah persembahan pengatakan bujur PPB man Tuhan erkelangken gerejana. Tapi sada pertanyaan refleksi man banta, apakah terjeng ngalo ngenca kita ngatakan bujur? Bas meriah siakap si katakan bujur, bas lah meriah lah padah. Ijenda Rasul Paulus ngatakan, katakanlah bujur man dibata ibas si kugapana pe nina. Kata si kugapana pe ibas cakap Indonesia diartikan dalam segala hal. Enda merujuk kubas pengertin ibas segala situasi, ibas segala keadaan, ibas segala kondisi. Berarti subuk teng-teng tapelang, subuk bagi ukur tapelang. Ibas kerina situasi. Jadi perpulungan Tesalonika iajuk Rasul Paulus gela tetap ngatakan bujur mandi bata terus menerus. Langenen wari udan tah leggo, langenen pak sarani tah merdang, terus menerus ibas segala situasi erdina lar ngadi-ngadi. Entah pak sana gialit pinakit, pak sana kantong kering, pak sana sesura-sura entah lang, tetaplah ngatakan bujur engkai. Sebab ngatakan bujur man Tuhan, emosi ngena ate dibata, guna ibahandu, ibas geluhdu, selaku kamkala singgur sadaras Kristus Yesus. Banci syoge bas ayat 10 walu enda. Alu kata si deban, Tuhan dibata merentah kerina kita kalak sita, guna tetap ngatakan bujur, sebab arah Kristus Yesus, kita nggo selamatkan. Jadi bas situasi sikugapana pe kita nggo selamat. Sakit-sakit dia kita genduari, susah-susah dia kita genduari, kita nggo terkelin. Keselamatan tenggo ijamin. Doni enda ingan sementara ngenca, bicara lid dia perbeben, lid dia pinakit, sita dingken menda pagi, jenari bengket kita ku kini rajan surga. Makana ngena ate dibata ngatakan bujur ribas paksa sikugapana pe. Dage kai pesan kata dibata man banta arah palas PJJ ta enda kekelini Tuhan. Temata MKap tetap katakan bujur man dibata. Adi secara doni kita iajari maka sikap ngatakan bujur relatif. Tergantung situasi. Sekalenda kita singatkan maka ngatakan bujur man Tuhan di bata emo salah sada pendilo naman banta kalak sir kini teken. Labor kita ken ngidah situasi, langidah wari-wari, melainkan kata wari pe. La relatif, la bergantung situasi. Mungkin lit deba, paksa ija kita iterpa permasalahan jabu. Anak lah bagi ukur, teman geluh lah bagi ukur, orang tua pe mungkin lah bagi ukur, lit ka sakit pinakit man alankan, pak sana ka kekurangan, pak sana duka. Sendah kita isingatkan, tetaplah ngatakan bujur man Tuhan di bata. Ugaglah kita ngasup tetap ngatakan bujur man Tuhan, erto tolah kata waripe. Sebab ertoto emo jadi gegah ta.
Alu kita ertoto kita tetap ersadaras Tuhan. Si jadi ulu gegehta. Jenari ngasup kita ngidah si mehulina arah situasi sila mehuli. Bagi anak perana, sindatkan pekerjaan dai. Bersyukur aturna ia atas kesempatan tapi pengalaman simbaru sidat kena. Ijalabo kerina kalak ndat kenca. Ya. Maka harus tetap ini yang ngatakan bujur. Ulah murah menyerah. Sebab kerina keadaan menempa kita kap guna jadi lebih hebat. Cara Tuhan mendewasakan kita. Jadi asal tak dengarlah kita man Tuhan bahwa iar kuasa ibas geluta tentu ngasup nge kita lalap ngatakan bujur man bana. Semaka si pakai usur prinsip untung. Lah tipe siakap erdahin untung dengar lid siman dahinken. Lid masalah anak untung dengar lid anak. Orang tua man biayan pertambarna untung dengar lid orang tua. Deba kalak kitik-kitik dengar penggoya tim piatu lah sempat isekolahkan nan deba pana. Enda lid deba kita nggo sekolahkan sehku universitas ternama. Genduaring gokar dahin ibas perusahaan-perusahaan si mantap. Debar dahin ibas bank. Debar dahin i Freeport. Deba buka usaha. Ruko tandai pe bekas dayakan juma nan deba pata. Ipindo sen pertambar nan deba pata. Mengeluh kita. Me kurang bersyukur gelar nih. Jadi erlajarlah kita bagi prinsip hidup Ayub. Job. Ibas ngalui. Daharana si nuruh ia numpahi di bata. Sumpahilah di bata andu jenari mateken ninan dahara Job kain nina Job ngalui. Sia-sia ko akap cakap dua pain. Adi ibreken di bata si mahuli meriah si akap. Uga banci kita jungut-jungut adi ibreken na kini seran man banta. Job 2 ayat 10. Ibas terjemahan bahasa Indonesia nina bagi apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Artinya ulah paksa entabah ngencamaka erdibata. Tapi paksa lagi sikap geluh ta tetap lar dibata erkini tekenlah. Jadi kunegialah bagi sini surah genduari situasi geluh du. Kinata geluh lah bagi ekspektasi itu. Respon lah alu tetap ngatakan bujur man Tuhan. Arkitekan persadaan ras Kristus. Sebab pak sakai pesinanami kita ibas doni enda. Si tadingkan mepagi. Bangkat kita ku kesenangan singgo sikapkan di bata. Si penting tetap lar kini teken. Adilit kam si pak sanar delay ate, kecewa, ceda ate. Tetaplah ingat, maka Tuhan kuasa. Ular kita kan kekecewaan tak kita dosa. Dauras Tuhan. Telah maka Tuhan ngasup ngubahkan situasi si kugape. Sendah tangis, pagi banci tawa. Sendah delay ate, pagi ngokacirem ibahan Tuhan. Bagi geluh Job. Sekehilangan 10 anak dengan erta-erta na pe keri-kerina. Tapi ibas pak sana iulihkan di bata kerinana. Bahkan buen asa si kerindai. Sebab Tuhan erkuasa. Maka mari dage si cidahkan man sekelewata bahwa kita makala singor sadaras Kristus Yesus semaka ngasup kita tetap ngatakan bujur man bana jana ertoto senjatata. Tuhan pengasap kita, amin. Mari ras kita ertoto si pino gagahku Tuhan dalankan katana toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami sir kuasa ibas kegeluhan kami. Tak kami, oh Tuhan, maka ibas kerina situasi geluh kami. Kam tetap erdahin, guna engkelengi, ngarak-ngarak dengan masu-masu kegeluhan kami anak-anak du. Maka oh Tuhan ngatakan bujur tetap ate kami man bandu. Sebab ibas keleng ate du, atan me kami tetap nalani erbagai-bagai paksa. Jangan aku lebih warienda pete kami, ibas keleng atendu kami erdalan. Semaka ngasup kami terus ngatakan bujur.
ibas erbage paksa sigugapa nape. Kukam kamir pengendas Tuhan, ibas gelarana du Yesus Kristus kamir toto. Amin. Selamat PJJ man banta krina, Tuhan si masu-masu.